मैनुअली ऑटोमेटिक दुईटा जाकर हो पारे ता देहरे 6 HP रो किर्लोस्कर इंजिन भी रोचे किर्लोस्कर इंजन लगी आज्ञा ये मशीन रो ना होची नॉन हुपर कंक्रीट मिक्सचर मशीन यार मशीन रो वारंटी सेम वारंटी सेम रहबो रॉड बेंडिंग मशीन रॉड बेंडिंग मशीन बार बेंडिंग मशीन बार कटिंग मशीन माने रॉड काट परिबो एकाथर बहुत गुडे रॉड एकाथर काट परिबो। दर्शक बंधु अनेक बिजनेस आइडिया देइछु आपण मानकु आज आम किसी अलग प्रकार बिजनेस आइडिया देखा तो आपण मैंने जदि कंस्ट्रक्शन लाइन रे अछंती आपण पई निहाती आवश्यक अछि किछि ना किछि मशीन तबे ए मशीन गुडी को आपण निजर काम रे लगे परिबे या सहित आपण माने चाहिले भड़ा देई मध्ये रोजगार करि परिबे। आज आम अच्छु ओडिसा रो सबुठार बड़ माने कंस्ट्रक्शन लाइन रो कंपनी रे तो आपण देखि पारतबे एहो सेही कंपनी जो कंपनी रे आज हम अच्छु एहो जगतपुर रे कंपनी अछि पाठक कंपनी। तबे आम भितर को जीवा तो देखा एठारे आपण मानकु समस्त कंस्ट्रक्शन लाइन रो सब प्रकार मशीन मिल जिवो जेकोनस मशीन आपण चाहुचंती से रॉड बेंडिंग करबा पई हौ एवळे मिक्सचर मशीन हौ कि जहाँ आपण चाहुचंती सब एठारे अच्छी आपण मानकु मिल जिवो आपण एठार नेकिन आपण बिजनेस करि परिबे आपनकर काम रे मध्य जदि आपण कॉन्ट्रैक्टर अछंती आपनकर काम रे मध्य आपण यूज करि परिबे। तो अनेक मशीन अछि बुलिबा तो आपण देखि परते बहुत बड़ एरिया अछि एठार सब प्रकार मशीन आपण मानकु मिल जाउची। हम पाखरे सर जन रहिबे जे कि आपण डिटेल्स इंफॉर्मेशन देबे। प्रथमे हम जानि नबा आज हम को लोकेशन रछु लोकेशन बाबद रे भलो भाबरे जानि नबा। भाई कोंतु आज हम को कंपनी रछु कंपनी लोकेशन को जगह एटा टीएल पाठक ग्रुप आज्ञा हाइपार्ट मशीन टूल्स एटा जगतपुर कटक आपनकर न्यू इंडस्ट्रियल पाखरे जगतपुर रे हम अच्छु कटक जगतपुर रो इंडस्ट्रियल एरिया भीतर अछि ठीक अछि पाठक कंपनी ना पाठक कंपनी ना होची टीएल पाठक ग्रुप तो आम मेसीन तो देखा प्रथम आम जाना सर आप कौ मेसीन सब रोचे माने जाना कौ बिजनेस आकार रहू कि जेकोसी लाइन रो कौन सब मेसीन रोचे आम पाखे कंस्ट्रक्शन मेसीनरी ठू आरंभ करी आपणकर प्लांट रो मेसीनरी किंबा आईटीआई डिप्लोमा डिग्री कॉलेज मानकर जो मेसीनरी ए सब मेसीन आपणकर रोचे आउ ता मध्य रे आपणकर कंस्ट्रक्शन मेसीनरी ऊपर कंक्रीट मिक्सचर मशीन बार बेंडिंग बार कटिंग आपणकर ओएर स्ट्रिपिंग मशीन ये सब मशीन सब प्रकार मशीन रोचे। अच्छा ठीक अच्छे आम अनेक मशीन तो अच्छी किंतु आम देखा विशेषकर कंस्ट्रक्शन लाइन रे बर्तमान मशीन देखा तापर नेक्स्ट पेज रे अलग मशीन सब देखा जमी आप देखी पारे गोटे मिक्सचर मशीन अच्छी ए बाबद में जाना मिक्सचर मशीन तो आप देखी पारे सर कहते आप जो मिक्सचर मशीन अच्छी केते प्रकार मॉडल सब मिक्सचर मशीन हम मशीन विभिन्न प्रकार अच्छी कंस्ट्रक्शन मशीन आपंकर मेकानिकल ऊपर कंक्रीट मिक्सचर मशीन कि नॉन ऊपर कंक्रीट मिक्सचर मशीन लिफ्ट कंक्रीट मिक्सचर मशीन रिवर्सिबल कंक्रीट मिक्सचर मशीन विभिन्न प्रकार मशीन हम पाखे विभिन्न प्रकार रोचे। अच्छा आपंकर चाहिदा अनुसार आपंकर जो भाया आपंकर काम से भाई आप जोगाजोग कर मेसीन पाइपर विभिन्न प्रकार मिक्सचर मशीन रोचे ये जो मॉडल टी अच्छे यार किसी ना अच्छी कि मॉडल ये मशीन ना हूँ मेकानिकल ऊपर कंक्रीट मिक्सचर मशीन जार कि आपंकर बैग कैपेसिटी सिंगल बैग कैपेसिटी रोचे आउे 6 HP रो किर्लोस्कर इंजिन भी रोचे किर्लोस्कर इंजिन लगी आज्ञा वारंटी कौन केमती रोचे मशीन रो वारंटी आपंकर 6 मास जाए रही 6 मास पर्यंत वारंटी आज्ञा ठीक अच्छे ये गोटे मशीन अच्छी यार अलग छोट देखा या सहित लिफ्ट माध्यम जो उठी जाए कंक्रीट जोड़ा उठे उपरकू से मशीन देखा तो ये जो मशीन आप देखुं ये मशीन चाहिए आपड़ी पारे ये नंबर दिखाई आप बिजनेस करने चाहते ए मशीन आप बिजनेस हो पार ए मशीन आप देखुए बर्तमान जो हिसाब से चाहिदा बढ़ी घर कोठा बाड़ी तैयारी चली ए मशीन चाहिदा बढ़ी बढ़ी से हिसाब से चली अनेक लोग नौ नंबर दिखाई नंबर सीधा सड़क कंपनी सहित कथा कहतु जहाँ भी अधिक जानापी चाहते जानीजे आम आप डिटेल्स बुझेदेवु। अच्छा सर कहतु बर्तमान धरतु आम मशीन टी नेलु परमर्दर सर्विसिंग आवश्यक होला केमती कोन सर्विसिंग हमको मिलियो विदिन 24 आवर्स भीतर आपनको सर्विसिंग अवेलेबल सर्विसिंग मिल जिवो आज्ञा ठीक अछि सर्विसिंग तो आपनको इजी मिल जिवो ये गोटे मशीन देखले जमित आपण देखि परतबे केवल कंस्ट्रक्शन लाइन मशीन नु अनेक मशीन रहउची ये सब मशीन रहउची आपनकर जे कोनस लाइन रे काम अछि आपण माने जोगाजोग करि परिबे एथि पई ए नंबर दिहाई जे नंबर सीधा सळ सर से कथा होंतु आउ जो मॉडल रहिला मिक्सचर मशीन रो ता बाबद आम देखा कंक्रीट मिक्सचर मशीन रो अलग मॉडल सब देखा ये गोटे मॉडल आप देखि पारथबे एठर छोट मॉडल टी अछि सेथला बड़ एयर छोट अछि भाई आ बाबद रे कहंतु आ बाबद रे ए मशीन रो ना होची नॉन ऊपर कंक्रीट मिक्सचर मशीन यार भी कैपेसिटी आपनकर सेम रहइबो सिंगल बैग कैपेसिटी 6 HP किर्लोस्कर इंजिन आधार रहइबो जो मानक पाखरे आपनकर लाइन भी अछि सी आपनकर 5 HP मोटर लगे चालू कर परिबो लाइन थिले भी लाइन चली है अच्छा डीजल मध्य इंजिन रहउची डीजल इंजिन भी संगर रहउची ठीक अछि बढ़िया कथा ए जो मशीन रो वारंटी सेम रहइबो। अच्छा जो भाई माने हमर देखुचंती दूर बाटर अछंती से आसी परिबे नाही
ତାଙ୍କ କତିକି ମେସିନ୍ କେମିତି ଯିବ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ମେସିନ୍ କେମିତି ଯିବ ସିଏ ପେମେଣ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଆଇଦର ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେହିକିଲରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନଚେତ୍ ନାହିଁ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହଉ VRL ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଠିକ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଦୂର ବାଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଠିକି ନ ଆସି ପାରୁଛନ୍ତି ଜଗତପୁରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ବୁଝେଇଦେବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସିକିନି ଏ ମେସିନ୍ କିଣିପାରିବେ ମେସିନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ମେସିନ୍ ଅଛି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆହୁରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଅଛି ଏ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଆପଣ ମାନେ ନେଇପାରିବେ ମାଲ ଭାଇ ଏ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଦେବେ ଟିକେ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ଏ ମେସିନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିଫ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ଏଇଟାର ବି କାପାସିଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଗ୍ କାପାସିଟି ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ 55 ଫିଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବାକୁ ଥିବ ଆଇଦର ଆପଣ 10 ମାଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା 110 ଫିଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲିଫ୍ଟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଆର ଇଞ୍ଜିନ୍ର କାପାସିଟି ହେଉଛି 10 HP 10 HP ରହୁଛି କାପାସିଟି 10 HP ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହୁଛି ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଅର୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ମେସିନ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରେଡି ଥିବ ମେସିନ୍ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଷ୍ଟକ୍ ରୁହେ ଆଇଦର ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ଯଦି ଅର୍ଡର ଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ବେସିକ୍ରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ 1 ମନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେଇ ହିସାବରେ ମିଳିଯିବ ମାନେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ମେସିନ୍ ଏଠାରୁ ବନେଇକି ନେଇପାରିବେ ଏ ମେସିନ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏ ମେସିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂକୁ 10 ମାଲା 12 ମାଲା 20 ମାଲା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣ କଂକ୍ରିଟ୍ ଉଠେଇ ପାରିବେ ଏ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ଉପରେ କଥା ହେଉଛେ ଏହାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ସବୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 1,40,000 1,45,000 ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ 6,00,000 7,00,000 8,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ରିଭର୍ସିବଲ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ମିକ୍ସଚର ବି କୁହାଯାଏ 1,40,000 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 1,40,000 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଏଠି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଗୋସିଏସନ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବା ପାଇଁ କହିବି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏ ମେସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଦେଇପାରିବ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କାମ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତ ଏ ମେସିନ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମର ରହିଲା ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ଆହୁରି ଅନେକ ମେସିନ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମେସିନ୍ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝି ନେବା ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ଫୁଲ୍ ଅଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମେସିନ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ମେସିନ୍ଟି ଅଛି ଏଟା କି ମେସିନ୍ ଅଛି ଏହାର କାମ କ'ଣ ଏ ମେସିନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ରଡ୍ ବେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ରଡ୍ ବେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ବା ବାର୍ ବେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଆର ଆପଣଙ୍କର କାପାସିଟି ୱାଇଜ୍ 10 mm ରୁ ନେଇକି 32 mm ଯାଏଁ ରହିବ ରଡ୍ ବେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଆଉ ଆର ମୋଟର କାପାସିଟି ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ 5 HP ଯାଏଁ ବଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 3 ଫେଜ୍ରେ ଚାଲିବ ଆର ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ମେସିନ୍ ବି ଆସେ ଯାହାର କି କାପାସିଟି ଆପଣଙ୍କର 8 mm ଆଚ୍ଛା ସେଇ ହିସାବରେ ମିଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ରଡ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ମେସିନ୍ ମାନେ ମୋଟା ମୋଟା ରଡ୍କୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଏ ମେସିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏ 3 ଫେଜ୍ରେ ଚାଲିବ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ଏ ମେସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆର କେତେ ରହିବ ୱାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ମେସିନ୍ର ୱାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷେ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେସିନ୍ର ଯେତିକ ଅପରେସନ୍ ରହିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମ୍ୟାନୁଆଲି ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 1,25,000 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 1,25,000 ଆଚ୍ଛା 1,25,000 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏ ମେସିନ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରଡ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ମେସିନ୍ ଏହା ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଆର ଅପରେସନ୍ ଆଉ ସବୁ ରହିଲା ଆର ଆପଣଙ୍କର ମୋଟରର ଯୋଉଟା ରହୁଛି ମୋଟର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକର ମୋଟର କାପାସିଟି ହିସାବରେ ଆର ଆଉ ଅନ୍ୟ ମେସିନ୍ ଅଛି ବାର୍ କଟିଂ ମେସିନ୍ ଆଉ ତାର ବାର୍ ବେଣ୍ଡିଂର ଆପଣଙ୍କର କାପାସିଟି ୱାଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ 50 mm ଅଛି 40 mm ଅଛି ବଟ୍ ଏ ମେସିନ୍ର କାପାସିଟି ହେଉଛି 32 mm ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଠାରୁ ବଡ଼ କାପାସିଟିର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏ ନମ୍ବରରେ କଥା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଜଷ୍ଟ ଡିମୋ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପୁରା ସେଟଅପ୍ ଅଛି ମାନେ ରେଡି ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରଡ୍ ବେଣ୍ଡିଂ ହେବ ଯେଉଁ ମୋଟା ମୋଟା ରଡ୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବେଣ୍ଡିଂ ହେବ ସେଟା ଟିକେ ଆମେ ଚାଲୁ କରି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲୁଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆଚ୍ଛା ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାର ପ୍ୟାନେଲ ରହୁଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଠି ଆପଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ସବୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର ରଡ୍ ଏ ମୋଟା ମୋଟା ରଡ୍କୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କାମ କରିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିବ ମ୍ୟାନୁଆଲି ସେଟଅପ୍ରେ କରିବ ମ୍ୟାନୁଆଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ହେଇପାରିବ
हाँ तो फ्रेंड्स देखिए आदर केवल ये आपको रड देवे आपंकर रड बैंड कर जो सैज्रे आप चाहते बैंड करेंगे तो बढ़िया जिनसटी अच्छी एथपाई आप नंबर जोगाजोग करूँ आप मेसीन मिल जाए। अच्छा आउ कौन रहा ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन रे आउ कौन मेसीन सब रोचे आउ आपणकर रिबार टाइम मेसीन आसे आपणकर रिबार आपणकर पोर्टेबल रिबार कटिंग भी आसे ए सब मेसीन भी आम पाखे अवेलेबल रुहे बट से सब मेसीन आपणकर ऑर्डर बेसिक रे आपन पाखे मिल जाए ना पड़ो। अच्छा जहाँ आवश्यक अच्छी आप कंस्ट्रक्शन लाइन में कम कर जहाँ आवश्यक अच्छी सीधा सड़क कल करूँ आपंकर जेकोसी मेसीन आवश्यक अच्छी आपको मिल जाए। दर्शक बंधु आप देखिपे ये आउ गोटे मेसीन आप लाइन में जब आप कंस्ट्रक्शन लाइन में अच्छा ये आपंकर मेसीन आप कम को सहज कर बार कटिंग मेसीन मैंने रड काटिपर एकाधर बहुत गुड़े रड एकाधर काटिपर सर मेसीन विषय जाना कौन कह मेसीन बार कटिंग मेसीन ये केते फेज चलो 3टा फेज ना सिंगल फेज 3 फेज दरकार 5 एसी मोटर। अच्छा 5 एचपी मोटर लगी मैंने 3 फेज आपको करंट आवश्यक अच्छे 3टा फेज ये 10 mm रू 32 mm कटिंग कटिपर 10 रू 32 अच्छा 32 mm रड काटिपर मैंने मोटा रड बोध काटिपर एकाथरे। अच्छा ये दिन भर मैंने 8 घंटा परिश्रम कर 10 घंटा 8 घंटा कम कर ना। अच्छा बड़ बड़ लाइन कम आप सहज कर ठीक अच्छे। एम वारंटी सर कौन रोचे वारंटी वर्ष गोटे वर्ष रोचे। अच्छा सर्विसिंग केमती कौन मिल सर्विसिंग पूरा परफेक्ट माने नो कंप्लेन केबे कंप्लेन आसी माने जल्दी किसी यांत्रिक त्रुटि है आप पिला जाए घरे काम आप आज कहबे काली फोन दीजिए मैंने काली जाइए आप घर सर्विसिंग दिया आज आप कल कर जोगाजोग कले टी आम जस्ट डेमो करके देखा 3 फेज चलो टीएल पास ग्रुप बार कटिंग मेसीन ठीक अच्छे यार डेमो करके देखा केते मोटा रड काटुची केमते कौन रड काटुची सर लगातु देखिए ये हूँ 3 फेज आप कह सिंगल फेज चलनी यार छोट अच्छे कि सिंगल फेज वाला सिंगल फेज ऑर्डर रड ये दिया अच्छा ये एकाधर आप मोटा जो कौन रड दे पारे तो देखिए कौन रड काटुची बहुत सहज रड काटि आप तो पूरा मेसीन देखिले कंस्ट्रक्शन लाइन में कौन कौन मेसीन आवश्यक अच्छी आज आम आसलु पाठक ग्रुप जो जगतपुर लोकेशन तो मेसीन सारा देखिले जहाँ भी आपंकर आवश्यकता अच्छी ए नंबर दिखाई नंबर सीधा सड़क कथा है कंपनी सहित आपको सब मेसीन मिल जाए। सर आपंकर माने कॉल रिसीव करने टाइम केवे एवं आपंकर जो ये गोदाम जोटा अच्छी मेसीन सब रोचे ये ओपनिंग हो केतबे आम 10टा रू 6टा 10टा रू 6टा सकाळ ओपन हो 10टा रू 6टा कॉल 24 आवर्स मैं 24 घंटा पर्यटन आप कॉल करेंगे पिला अच्छे कॉल आपको रिसीव करेंगे। तो वीडियो भल लगी लाइक करदे शेयर करदे मेसीन तो सब देखिले आपने इंस्टाग्राम जब आप देखते पेज टी फॉलो कर सहित फेसबुक पेज फॉलो कर अपडेट लगातार पाइपर। तो आज ये पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो नमस्कार।